हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। आज आमे धरणी बुकुर शिशुर प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। वीडियो को शेष पर्यंत देखो। चैनल को सब्सक्राइब करते सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन को ऑन कर दिंतु। तेज चलतु आज आमे धरणी बुकुर शिशु पाठर संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। प्रथम जी एक नंबर को एक नंबर क्वेश्चन कौन दे देख। अद्भुत पिलाटी किपरि देखा जाउतला। अद्भुत पिलाटी किपरि देखा जाउतला। किपरि देखा जाउतला देखो। अद्भुत पिलाटीर मुंड साधारण पिलांक ठारो अपेक्षाकृत बड़। आखि दुईटी ज्वलंत अंगार भली उज्ज्वल। कान दुईटी असंभव भाव लंबा और मुहरे गंभीरता। देहरे अद्भुत पोशाक है कि। तो अद्भुत पिलाटी यह भाव कौन देखा जाउतला। पिलाटी को भूत भावी शिला और सीमा पलाई जिबा देखी रूपा कौन कहला। पिलाटी को भूत भाविकी शिला और सीमा पलाई जिबार देखी रूपा कहला जे बड़ माने डराइबा मन गुड़ा गप सब कही। प्रकृत में दुनिया रे भूत पूत किछि नाही। से गोटे सहर आसीथिबा पिलाटी हैला। रूपा अद्भुत पिलाटीर ना पचारू पिलाटी को कि उत्तर देला। रूपा जिते बेले से अद्भुत पिलाटीर ना पचारा पिलाटी कौन उत्तर देला देख। रूपा अद्भुत पिलाटीर ना पचारू पिलाटी कहला जे तार कौन ना ना। सृष्टिकर्ता ताको चापवान बोली डाकती। कौन डाकती चापवान। ठीक अच्छे। घर नंबर क्वेश्चन जीवा। बहुत आगरे यही कथाटी बुझेबा जाई पिलाटी कि उत्तर देला। बहुत आगरे यही कथा को बुझेबा जाकि पिलाटी कौन उत्तर देथिला देखो। बहुत आगरे यही कथाटी बुझेबा जाई पिलाटी कहले जे से 22nd सेंचुरी पिला। 20 नहीं 20 से 22nd सेंचुरी रे पिला अर्थात 22 शताब्दी रे पिला हैला। वन नंबर क्वेश्चन जीवा। जीवन सारा तुम्हें स्वप्न देखुथिबो केबे ताहा सत हेबो नै। एही कथा सुनी रूपा की प्रतिक्रिया प्रकाश कला। जीवन सारा तुम्हें स्वप्न देखुथिबो केबे ताहा सत हेबो नै। एही कथा सुनी रूपा की प्रतिक्रिया प्रकाश कला देख। एही कथा सुनी रूपा प्रतिक्रिया प्रकाश करी कहिछि जे मनुष्य स्वप्न भितर वास्तव को खोजी आनंद पाउछि बोली ए दुनिया रे बंचिछि। हजार हजार वर्ष तले ए माटी रे बापा माँ भाई भौणी स्नेह भक्ति हस कांध रही आज भी रही आ भविष्य रहिबो। आमे से सब को लेकी आग को आगेबो। आमे निजको गढ़िबो कारण आमे धरणी बुकुर शिशु तम परि जंत्र नुहे। 4 नंबर क्वेश्चन जीवा। अद्भुत पिलाटी उभे गला परे रूपा समस्त को कौन कहला। अद्भुत पिलाटी उभे गला परे रूपा समस्त को कौन कहला। कौन कहितला। अद्भुत पिलाटी उभे गला परे रूपा समस्त को कहला जे से सेमान को सुख देवा को आसी नथिला। से एक अवास्तव दुनिया को सेमान को ले जाउथिला। साहित्य को छाड़ी विज्ञान स्वप्न को छाड़ी वास्तव केबे संभवपर नुहे। कठिन परिश्रम करी सेमाने स्वप्न को साकार करिवे। बापा माँ गुरुजन को मेल रही स्नेह प्रेम एवं भल पाइबा को आदरे सत् पथरे चली जीवन को गढ़िबे। सेमाने धरणी बुकुर शिशु अमृतर संतान। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन से कही प्राय 100 शब्द मध्य उत्तर लिख। प्रथम क्वेश्चन कौन दे। अद्भुत पिलाटी को देखी हो ता कथा सुनला परे सीमा कौन कहला। अद्भुत पिला को देखिकी आ ता कथा सुनला परे सीमा कौन कहिथिला देखो। रज पर्व अवसर रे रूपा शिला सीमा जयंती रज गीतर ताले ताले दोली पुची हो ठिया पुची आदि खेलुवा बेले अद्भुत पिलाटीर आविर्भाव घटे। बड़ मुंड ज्वलंत अंगार पर उज्ज्वल आखि लंबा कान गंभीर मुह आओ अद्भुत पोशाक पिंधि से अद्भुत पिला को देखी शिला और जयंती भूत बोली कहते।
ସୀମା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ତା ଜେଜେମା କହୁଥିଲେ ପିଲାଦିନେ ସେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭୂତ ଦେଖିଥିଲେ। ତାର ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡିଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା, ଆଖି ଦୁଇଟା ଜଳୁଥିଲା, ସେ ଜେଜେମାକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଗୋଡ଼େଇଥିଲା। ସେଇ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାରୁ କାଳେ କାମୁଡ଼ି ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ସୀମା ବିଚାରରେ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟିଏ ଗୋଟିଏ ସହରୀ ଭୂତ ଏବଂ ତା ଆଈ ତାକୁ କହିଥିଲା ଗାଉଁଲି ଭୂତଠାରୁ ସହରୀ ଭୂତ ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର। ସେ ବିଶେଷ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଥିଲା, କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା କହିଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାରୁ ଆସିଥିବାର କଥା ପ୍ରକାଶ କଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁନିଆରୁ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବା ସହିତ ସେ ଯେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି ଇତ୍ୟାଦି ସୂଚନା ଦେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ତା ସହିତ ନେଇ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ କରିବା ବିଷୟ ଜଣାଇଲା। ରୂପା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ତା ସହିତ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ରୂପା ବାରଣ କଲା। ଶେଷରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି ଉଭାନ ହୋଇଯିବା ପରେ ସୀମା ରୂପାକୁ କହିଲା, ତୁ ଏ କ'ଣ କଲୁ ରୂପା? ରୂପା ନାନୀ, ସେ ପିଲାଟି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆରୁ ନେଇଯାଇ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ତୁ ତାକୁ ତଡ଼ିଦେଲୁ। ଖନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଚାପ୍ ୱାନ୍କୁ କାହିଁକି ଝିଅମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା? ଚାପ୍ ୱାନ୍କୁ କାହିଁକି ଝିଅମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା? କାହିଁକି ଦେଖ, ଚାପ୍ ୱାନ୍ ଥିଲା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲା। ତାହାର ମୁଣ୍ଡଟି ସାଧାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ଥିଲା, ଆଖି ଦୁଇଟା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ଭଳି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, କାନ ଦୁଇଟି ଅସମ୍ଭବ ଭାବରେ ଲମ୍ବ, ଦେହରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପୋଷାକ। ଝିଅମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ଭୂତ ବୋଲି ଭାବିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଥିଲା ଯେ ତାର କୌଣସି ନାଁ ନାହିଁ। ତାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତାକୁ ଚାପ୍ ୱାନ୍ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତା ଭଳି 100ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁନିଆରୁ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମେରିକାରୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି। ତେବେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଆସିନାହିଁ, ତାକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଚାପ୍ ୱାନ୍ କହିଛି ଯେ ତାର ଜିନ୍ ବା ତାକୁ ଗୁଣପିଣ୍ଡ ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଥିବା ଗୁଣପିଣ୍ଡ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିବ, ଥିବ ବାସ୍ତବତା, ଆଉ ଯେଉଁଠି ସାହିତ୍ୟ ନଥିବ, ଥିବ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାପ୍ ୱାନ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁନିଆରୁ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଚାପ୍ ୱାନ୍ଙ୍କ ଆଦର୍ଶ କଥା ଶୁଣିବେ ରୂପା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କଲା କାହିଁକି? ଚାପ୍ ୱାନ୍ର ଆଦର୍ଶ କଥା ଶୁଣିକି ବି ରୂପା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ମନା କଲା କାହିଁକି? ଦେଖ, ଚାପ୍ ୱାନ୍ଙ୍କ ଆଦର୍ଶ କଥା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ରୂପା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କଲା, କାରଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ସ୍ନେହ, ଭକ୍ତି, ହସ, କାନ୍ଦ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଏହିସବୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ରୂପାର ଯୁକ୍ତିରେ ସ୍ନେହ, ଭକ୍ତି, ହସ, କାନ୍ଦ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଏହିସବୁ ଅଛି ବୋଲି ମଣିଷ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ଚାପ୍ ୱାନ୍ ବାପା ମା କ'ଣ ଜାଣିନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗସାଥି କ'ଣ ଜାଣିନେ, ତେଣୁ ସେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସ୍ନେହ, ଭକ୍ତି ଓ ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଜାଣିପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରୂପା ଚାପ୍ ୱାନ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି ଯେ ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ବାସ୍ତବକୁ ଖୋଜି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ବୋଲି ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ମାଟିରେ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସ୍ନେହ, ଭକ୍ତି, ହସ, କାନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଆଜି ବି ରହିଛି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ରହିବ। ତା ଭିତରେ ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବ ଆଉ ଆଗକୁ ଆଗେଇବ। ରୂପା ଚାପ୍ ୱାନ୍କୁ ମାନବ ଶିଶୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦେହ ମାନବ ହୋଇପାରେ, ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କଠାରେ ମାନବିକତାର ଗୁଣ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ମାନବ ଶିଶୁ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ରୂପା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କଲା।
नेक्स्ट क्वेश्चन जब घ नंबर को घ नंबर क्वेश्चन कौन देछि चापवान एक जंत्र बोली रूपा किपरि प्रमाणित करथिला चापवान गोटे जंत्र बोली रूपा केमिति प्रमाणित करथिला तो देखो चापवान जेते कथा कहले मध्य रूपा ताको मानव शिशु बोली ग्रहण करने को प्रस्तुत नथिला चापवान जुक्ति थिला जे मनुष्यर दुखर कारण हेउचे स्नेह भक्ति हो भल पाइबा से सब को न भूलिले दुख ही सार हेब असाध्य साधन करी हेब नाही जीवन सारा स्वप्न देखा हेब किंतु ताहा केबे सत हेब नाही रूपा चापवान जुक्ति को ग्रहण करी नाही बापा माँ भाई भौणी स्नेह भक्ति हस कांद हेउचे धरणी बुकुरे थिबा शिशुर श्रेष्ठता जेहेतु चापवान जंत्र तेणु ता पाखरे एई सबु मूल्यहीन चापवान निजको जंत्र नुहे मानव शिशु बोली कहिछि किंतु रूपा ताहाको ग्रहण करि नाही से कहिछि जे चापवान निकटरे मानविकतार गुण नथिबारु से मानव शिशु नुहे मानव शिशु भाबे रूपा चापवान को बड़ मान को भक्ति करिया कहिछि बड़ मान आदेश मानिया कहिछि अन्य को स्नेह करिया कहिछि किंतु चापवान एई सब को ग्रहण करि नाही ता ठारु एभली सुनी रूपा स्पष्ट भाबे कहिछि जे ना तुम्हें मानव शिशु नुहे तुम्हें गोटे रोबोट तुम्हें गोटे जंत्र यथार्थ चापवान एक जंत्र बोली रूपा प्रमाणित करिथिला नेक्स्ट क्वेश्चन अद्भुत पिलाटी उभे गला परे रूपा कौन कहिला अद्भुत पिलाटी उभे गला परे रूपा कौन कहिला देखो रूपा प्रमाण करथिला जे अद्भुत पिलाटी मानव शिशु नुहे गोटे रोबोट गोटे जंत्र यह शुणी एक अभावन शब्द भितर अद्भुत पिलाटी उभे गला यही घटना देखी सीमा रूपा को दोषी साब्यस्त कला सीमा मतरे सही पिलाटी सेमानको दुख दुनिया नहीं जाई सुख देवाको आसीथिला रूपा ताको तोड़ी देला किंतु यह शुणी रूपा कहिछि जे से पिलाटी सुख देवाको आसी नथिला से सेमानको एक अवास्तव दुनिया को नहीं जाउथिला रूपा अन्य समस्त को बुझाई कहले जे साहित्य को छाड़ी विज्ञान और स्वप्न को छाड़ी वास्तव केबे संभव नुहे आमे कठिन श्रम करिकी आम स्वप्न को साकार करिबा बापा माँ हो गुरुजन को मेल रही स्नेह प्रेम आ भल पाइबा को आदरी सत्पथरे चली आमे जीवन को गढ़िबा आमे ए धरणी बुकुर शिशु जंत्र हेबा को हमर जन्म नुहे आमे अमृतर संतान आमर लक्ष्य अमरत्व वस्तुवादिता नुहे आमे पुणी रज दोली गीत गाइबा दोली झुलिबा पुणी आनंद रे मजी जीवा ठीक अछि तापर जीवा में 3 नंबर क्वेश्चन को 3 नंबर से कोन कहिछि 100 शब्द मध्य उत्तर लिख प्रथम क्वेश्चन कहिछि एही एकांकिकारे नाट्यकार हमको कोन कहबा को चाहउचंती एही एकांकिकारे नाट्यकार हमको कोन कहबा को चाहिए कौन देख नाट्यकार भास्कर चंद्र महापात्र जड़े सफल शिशु नाट्यकार तांको रचित शिशु नाटक गुड़िक अत्यंत लोकप्रिय आलोच्य आमे धरणी बुकुर शिशु एक स्वतंत्र चिंताधार एकांकिका एठिरे नाट्यकार सांप्रतिक समय विज्ञान विकास संपर्क में सूचना देवा सहित मनीष पणियार महत्व आलोचना करिसंती एही एकांकिकारे नाट्यकार आमको मनीषपणर विकास निमित्त प्रेरणा देवाको प्रयास करिसंती हला लेखक परिचय सरिला एबे आमे उत्तर देखिबा देख नाट्यकार श्रीयुक्त महापात्र नाटकरे घटना उपस्थापन रे रज पर्व अवकाश रे केतुळे झियंकर दोली पुची ठिया पुची आदिर वर्णना करिसंती हठात सेमानक पाखर गोटिए अद्भुत पिलार आविर्भाव हेछि यही अद्भुत पिलाटी सेमानको कल्पना जगतर वास्तव जगत को नेबा पई अमेरिका रो ताको पठा जायतिबा कथा कहिछि से निजको द्वाविंश शताब्दी बोली कहिछि किंतु ता निकटरे मनुष्य पणिया देखिबा को मिली नै से निजको मानव शिशु बोली कहूतिले मध्य ता पाखरे स्वप्न नाही स्नेह भक्ति हस कांद सुख दुख किछि नाही एही समस्त गुण जे मनुष्य पाखरे थिबारो से प्राणी को भितर श्रेष्ठ बोली विवेचित हेउछि एहा समस्ते स्वीकार करिवे
ମାନବିକତାର ଗୁଣ ମଣିଷକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଏ। ତାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଆଗେଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଏ। ସେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରେ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ମାନେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରେ। ନାଟ୍ୟକାର ଏହି ଏକାଙ୍କିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଏହିସବୁ ଗୁଣର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା ଆଦରି ସତ୍ପଥରେ ଚାଲି ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ। କ ନମ୍ବର ସରିଲା। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଖ ନମ୍ବରକୁ। ଆମେ ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ ବୋଲି ନାମ ଦେବାର ବିଶେଷତ୍ଵ କ'ଣ? ଆମେ ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ ବୋଲି ନାମ ଦେବାର ବିଶେଷତ୍ଵ କ'ଣ? ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ନାମକରଣ କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ସେ ହୁଏତ ନିଜ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ ବୋଲି ନାମ ଦେବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହି ଏକାଙ୍କିକାଟିର ଭାବଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଯଥାର୍ଥ। ମଣିଷ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଶିଶୁ ପ୍ରାଣରେ ଏହି ଅମୃତ ସନ୍ଧାନ ମିଳେ। ଧରଣୀ ବୁକୁରେ ଏହି ଅମୃତର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ସ୍ନେହ, ଭକ୍ତି, ହସ, କାନ୍ଦ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଦେଇ ମାନବୀୟ ଗୁଣର ପ୍ରକାଶ। ଆମେରିକାରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ଶିଶୁଟି ନିଜକୁ ମାନବ ଶିଶୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ନିକଟରେ ଏହି ମାନବୀୟ ଗୁଣ ନଥିଲା। ତେଣୁ ରୂପ ତାକୁ କହିଥିଲା, ସମସ୍ତ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ତା ସ୍ରଷ୍ଟା ତା ଦେହରେ ଭରିଦେଲେ ସେ ତାକୁ ମାନବ ଶିଶୁ କହିବ, ନଚେତ୍ ସେ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର। ରୂପା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ତା ସହିତ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ରୂପା ଯୁକ୍ତିରେ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିଶୁଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅବାସ୍ତବ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। କାରଣ ସାହିତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ବିଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଛାଡ଼ି ବାସ୍ତବ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା। ବାପା ମା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ମେଳରେ ରହି ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା ଆଦରି ସତ୍ପଥରେ ଚାଲି ଆମ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବା। ଆମେ ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ, ଯନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଆମର ଜନ୍ମ ନୁହେଁ। ଆମେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅମରତ୍ଵ ଆଉ ବସ୍ତୁବାଦିତା ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବିକ ରୂପାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଏକାଙ୍କିକାଟି ଆମ ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁର ନାମ ଦେବା ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତ ଆଜି ଆମେ ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ ପାଠର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।